Ang atong takna sa Lungsuranon Radio, alas 10:02 sa buntag. Aduna kabay gitipig ang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot ug manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta ug mayong buntag? Adlaw nga Biyernes, ika-28 nining buwan sa Hulyo. Sa ato pa, pila na lang ka adlaw, duha na lang ka adlaw, Agosto na gyud. Humani ini. O gunya, ug atong analisahon, atong pagtanawon, duha na lang ka buwan, Agosto, September, Oktubre. Human sa Agosto, September, Oktubre, mao na ang buwan sa eleksyon sa barangay o sa sangguniang kabataan. Mao manggani nga matag karon og unya ako gining ipahinumduman ang atong mga kaigsuonan. Maghisgot gyud Koreana kay aron nga dili sila malimot, no? Ug doon na pamanggaling nakuwangan sa inyong mga labi na sa imong pagbutar, pila na mahimo pa ba ka araw, mahimo pa ba ka nga muadto kas kumilik aron paghangyo nga pag-report nga duha na ko ka sunod-sunod nga eleksyon, wa agip ko magkabutar ug mao na nga di ako unsa bay akong buhaton. Maayo tingaling ang mga tanatan niya na. Ug unya, good morning sa tanan nato mga kaigsuonan nga ting paminaw dinhi sa Dakbayan sa Ormoc. Nining 80 kapin ka mga barangay nato. Hinaot sa unta nga kining 29 ka barangay nga gipiyos gihimo na lang tulo kadi 29 ka barangay district gihimo na lang tulo nahikay ng tanan ug unya kadtong mga medyo unsay nga ining nag-interest managan, makahibaw na kamo, makasabot na. Mas mayo sa tingali nga, makasabot na unta, mayo untag i-announce sa Barangay Affairs Office sa atong presidente sa Sangguniang Kabataan, sa Sangguniang Barangay, ang presidente sa mga barangay captain, si Konsihal Bibi Laurente, nga unsa ba pagkabahin. Kanya sila si Attorney Kilang, nga mo ba mantingalig mo ito'y naghikay yun. O na pila unsa ba pagbahin ang sa siyudad. Kay doon ay nag-text na to nga mingon nga binoklaruha daw na kay mura bag watay kasayuran hain tulo na malang ka distrito ang siyudad giunsa ba ni pagbahin. Mauna unsa ba nga mga hain ba nga mga dapit ang District 1 og tulo ra man ni ka District 2 o District 3. Maayo unta og may naminaw nato karong buntagan ining atong tulumanon nga taga-sanggunian ug unya mga sila ba si Konsihal Kilang o di ba si Konsihal Bibi Laurente
mas maayo sa tingali nga magpahibaw sila giun sa ba pagbahin ang atong syudad, ang 29 ka distrito giun sa ba nga giun sa man pagbahin nga gitulo na lang ni ka distrito. Hain ba niini ang District 1, District 2 o District 3? Maunay ato gustong klarohon aron sa kadtong nagplano pag dagan medyo makapreparar sa natural magiging kay kining eleksyon perte kuno labi pa ni sa humba. Matud pa ni Ponso kining eleksyon kaga Mr. Pipito lami pa ni sa humba kay daghan ang nag-away ni ini. Daghan ang nag-ilog. Ben, unsa bay buti pasabot nakita diri sa screen nga trying to reconnect. Unsa man ni buti pasabot ni? Klaro ba ang clear ba ko diha? Yes sir, clear sir. Unsa bay buti pasabot niya ng trying to reconnect? Wala na sir, kuan ra na. Ang wifi sa Wa ba ko? Wala man sir, okay ra diri. Okay ra diha. Nahala, sige, magpadayo na lang ko. Pasagdan ko na lang ng trying to reconnect. Nahala. Balikon ko, good morning sa tanan na itong mga kaigsunan sa 4th Distrito. Sa nagkalain-laing mga munisipyo, Albuera, Kadanga, Matag-og, Palumpon, Isabel, ug Merida. Hinaot nga ang atong mga municipal officials diha, anaasad sa maayong panglawas, ug unya ang mga barangay kapitan sa Manila medyo ready na po sa kailangan nagtikadool na rabagiting eleksyon. Nagtikadool ng eleksyon sa barangay o sa sangguniang kabataan. O mga pangumusta sa nako sa mga kaigsunan ta nga tuwa sa nagkalain-laing dapit tining atong Pilipinas sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Nga pagkakaroon ang Luzon gikusog-kusog yun niining bagyong Igay nga matud pa sa usa ka mayor nga gi-interview karon pa sila makamatgon og bagyo nga moistar og 24 oras. Ang kadaghanan sa bagyo kuno 5 o 6 ka oras wa na mobiya na. Pero kini kunong Igay pastilan sa ilang dapit diin batong Pangasinan bato Linggay diin batong Dabita nga mayor nga miingon nga ang bagyo sa ila hapit murag 24 oras. Pero malipay na lang nga nibiya na hinay na yung palayo si Igay. Pero naa pa ang mga inyong typhoon signal 1 o naapagalidos ng mga dapit kay nagsigi pag-uwan tungod sa habagat. O gunya ang sa ako nagkikaingon kagahapon murag tinuod gid tingali ning balita nga dunay dagha may mga bagyo pagyong moabot sa di pa matapos kining tuig 2023 kay nibiya man ang bagyong Igay matud pa sa pag-asa ang bagyo kuno nga naa sa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility nga murag musod na sa Pilipinas sa atong nasod karong hinapos ning Simana tingali o tingali Sabado Domingo ba kini sa buntag kuno ug unsa ba angayan ning bantayan kay mabiya si Igay pero naa na say laing low pressure area nga mahimo kunong bagyo kay birag kusog kuno ni matud pa sa pag-asa kusog sabni nga naa pa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility bago magpreparar tan ini ako nang giuna karon paghigot ug unya pastilan makapanlimbawt sa balhibo kadtong nalunod nga bangka nga 26 ang gi-report nga patay bay nangawa pa unya mga 40 ang naluwas ambot unsa ba kining dako bangka kadako kay og 26 ang nawa 40 ang ikitan sa ato pa 40 o 20 murag 66 na 66 ubay-ubay gyud kay matud pa sa report kay sa dihang gihampak sa kusog-kusog nga hangin
nabali ang katig ug mautong nga natakilid ang bangka. Mao kanay report nga atong nadawat ug unya matud pa sa atong napulitan nga balita, mga maulagi na 26 ang nakamatay. Pastila na pa kunoy missing ambot og unsa kini unsa gyud ang tinuuray nga gidaghanon sa nauyamot in town, pero mga 40 kuno niini ang naluwas na. Ugali ni pauli na sa ilang tagsatag ini, gipapauli na sa ilang tagsatag sa Kapanimalay matud pa ning report nga atong gadawat. Ug unya malipay sabta akong ipahibaw nga ang atong presidente si Presidente Bongbong Marcos bisag didto di siya sa Malaysia nakikita sa hari o sa primero ministro sa Malaysia nga si Ibrahim ang primero ministro sa sa Malaysia, pero ready ang iyang mga gibilin nga mga barangay nga mga national officials gika ang labi na gyud ang sa DSWD o uban pang mga ahensya ready og nagbantay gyud sa kalihukan sa bagyo. Dito man siya sa gawas pero ang mga gibili niya nga mga sakop sa kabinete naglihok yun. O gani matod pa sa balita nga nakuha nato nga ang kagamhanan nag-ready og 175 million para pagtabang sa mga biktima sa bagyong Igay. So gani nalipay sabta kay ang mga mayores, ang mga gobernadores sa mga area nga naigo gyud niini murag way kinatulgan gani ni himog yun sa ilang mga lihok, mihimog yun og mga lakang nga matabangan ang mga kaigsuuna nila nga nabiktima sa bagyo nga in town matabangan sa pagkaon ug unya sa evacuation center siya nga mada sa evacuation center. Okay. Mauna ang balita ug manghinaot lang ta nga wa day dugang pangbalita sa mga nauyamot in town. Ug unya mag-atabangan ta sad mag-ampo sabta nga dili unta in town musod na sa Pilipinas kining laing nasad nga kusog nga bagyo nga ni akuno naapas gawas sa Philippine Area of Responsibility pero medyo murag kasudlo na sa atong nasod ug unya matod pa sa pag-asa mao nga ato ning bantayan. Ug unya sunod nga atong hisgutan mao kining matod pa direng report nga atong nadawat nga ubay-ubay di ay ang nada si Presidente Bongbong Marcos sa mga investment pledges, mga daliman 255 million ang medyo nasilyuhang investment sa iyang pagbisita dito sa Malaysia. Sa ato pa sa nagipakita galing sa TV nga nakig-meeting siya sa mga kadakuan sa gawas sa hari o sa Prime Minister sa unsingan ining Malaysia gikuan sab inyong gikakita sab niya dito ang mga unsingan ining mga negosyante dito, mga dagko nga negosyante sa unsingan ining sa Malaysia o nalipay sabta nga maayo siyang pagkaatiban ni Prime Minister Anwar Ibrahim sa Malaysia. Okay, muna'y pag-inaw nato nga hinaot unta nga kining giingon niya nga dunay mga investment pledges gani gi-ofrecer sab niya dito, gipresentar sab tingali sa presidente dito ang Maharlika investment nga balaod na ug manghinaot nga dunay mga dagko sang negosyante nga mopunit niini aron nga masugda na pero ambot ma-implementar ba kini nga murag do naman kunoy mga grupo
sa bisan pipila ka senador, mga pipila ka kongresista ug pipila usab ka mga yanong lungsuranon nga medyo mo question niini mo question sa konstitusyonalidad niining gikahisgutan nga balaod sa Korte Suprema. Ato ning paaboton. Ug unya ani apay laeng nindot siya ding nga balitaa kay para ni sa mga mga ginikanan o labi na gyud sa mga bata in town nga mga kanabang anak sa mga pobre in town nga moadto sa eskwelahan nga waay pamahaw pa. Mao nga maglipay kayo ta niining gibalita nga ang DepEd, ang Department of Education nagplano nga ilang i-expand ang school-based feeding program. Perting din do ta. Kaya nahinungdaw man kung niadto nga doon na katong unsa katong gipanghatag mga nga pan nga sa mga kabataan. Unya doon ay kuan powdered milk. Sa ato pa o kining plano mahitungod sa DepEd nga i-expand ang feeding program dako kayo tabang sa mga pobre in town nga mga kabataan. Ug unya rason sa usahay ni nga ang mga kabataan dili mo absent kay mingon paniguro kung adto kay tuwa ditoy tuna dito ipanghatag nga mga pagkaon sa tulunghaan. Mao nga atong paabuton unsa pay dugang nga mga madawat sa atong kabataan niining plano sa DepEd pag-expand sa school-based feeding program. Okay. Lain nga atong nakuha nga tinagsip sa mga balita pagkakaroon, mao kining nakahisgot man tano mahitungod niining mga retire lagi nga mga police officials. Tulo ang general ni-resign, dili kay ni-retire, ni-retire nga police general, tulo ka police general ug ang uban mga kernel nga si 18 ka buok. Ug unya atong giisgutan kagahapon ang kalainan sa retirement ug termination. Nga sa ato pa kini nang resign sila nga ila lang kabuton murag wa sila indunta wa pa maprubahe nga tinuod nga doon na sila kalambagitan sa problema sa drugas, sa pagpalusot sa drugas. Kay mao man to'y rason nga gipapire sila og kaso o gipapire sila resignation kay lagi medyo nakitaan nga doon na sila kalambagitan sa mga binuang sa drugas, sa mga drugs nga hindakpan kining mga opisyal kining 18 ka mga opisyal medyo dunay kalambigitan sa pagpalusot kanang pag-recycle ang gidaghanon sa masakmit nga drugas ibanan ug unya ang giiban maoy ipalusot na sab kanang gitawag nilang i-recycle ipamaligya na hinay-hinay sa publiko ug unya di ay pamahayag gibuhian ang mga senador. Gusto o mga senador nga i-file ang kaso, pailan og kaso kining 18 ka retired police general. Ako ang boton sa ka huna-huna ninyo nga naminaw karako karon dinhi ni akong tulumanon. Maayo baya sab. Kay kining 18 di pa man ta masiguro og tinuray bagi sila nga nalabigit. Gani pagkakaroon nga retire sila tungod kay nalabigit sa drugs, ang pamilya nila in tao na apektuhan sa kauwaw. Pero mao nga para nako, kining hagit, kining gusto sa mga senador nga pailan sila kaso mayo ni. Aron kantong wag yoy kalambigitan, wag yoy kalabutan sa pagpalusot sa drogas, malimpyuhan ang ngan, ug unya makabalik sab siya sa pwesto. Kay mao magiday mahitabo. Mao nga para nako kuyog ko nining tinguha sa mga senador nga pailan og kaso ang kining 18 ka mga nang-retire gidawat ni Presidente Bongbong Marcos nga retirement. Kay mura man hinuon sila okay wa na. Mura ba og sa istorya pa diin. Pag-retire wa na sila koneksyon sa pulis. Wa na sila koneksyon sa atong kapulisan. Ug unya ang ilang kalambigitan giingon nga nalambigit sila nga mo'y rason nga giparesign sila
unsa may aksyon diana. Mao nga ako balikon ko ha. Kuyog ko sa tinguha nining mga senador nga pailan kining kaso aron maklaro sab aron kadtong tinuuray nga may kalambigitan ug unya makonbikto punso pa maput in jail mahimo kining ehemplo nga maghinay na sab ang atong kapulisan kay gani giingon magod tanawa lang giato pa kini nahitabo ako ragon ning basahon kining editorial sa Philippine Star nga matud pa diri no sa balita nga atong nadawat sa niining editorial nag-ingon Abalos initiated the house cleaning human after the 990 kilos of shabu valued at 6.7 billion were found in October last year in a warehouse office in Tondo, Manila nga gipanag-iya ni Master Sergeant sa PNP Drug Enforcement. Konektado pagid ni sa PNP Drug Enforcement Group si Rodolfo Mayo Jr. Ang PDG Philippine Drugs Agent Readers may dakop kang Mayo ug unya gibuhian siya nga maoy questionable ang circumstansya ug unya matud pa sa 990 kilos nga shabu nga nimibalyo og 6.7 billion ang gipalusot ang about 42 kilos sa confiscated shabu na matikdan kanawa ang dagko nga mga opisyal sa Philippine Drug Enforcement Group officials involved ay officials personnel o mga personnel na involved sa lead where maoy gisak sila gisilutan dili kono ni og kini mo'y ako gusto nga emphasize this was not the first time that PNP members were implicated in the pilferage of confiscated prohibited drugs and recycling. Dili day kuno mo'y unan paning higayon nga kining mga nasakmit nga mga drogas ang mga PNP members na implicated ni nga mo'y bikaw-kaw misurikbot sa mga nga nakumpiskar na dakop nga mga prohibited drugs ug unya ilang gi-recycle. The involvement ang kalambigitan sa PNP members matud pa sa drug trafficking mao kunoy labing dako nga rason ngano nga ang mga witness hadlok nga mo report sa police abuses para sa tungod sa kampanya batok sa drug menace. Labi na hadlok ang mga witnesses o unya hadlok sab matud pa diri hadlok sad sila nga motistigos sa formal investigation. This has also been one of the biggest problem sa ongoing efforts to determine police abuses in the war of drug nga gipasiugdahan sa Duterte administration. Si Police Chief nga karon senador na Ronald De La Rosa miingon nga ang corruption o drug recycling rampant kuno sa Philippine National Police. Diha lang usa ta kutob no. Ang ako gikaingon nga ang atong giingon nga sa atong paghisgot mahitungod nining giingon sa kung gipabahayag sa mga senador nga gusto nilang pailan og kaso ang 18 ka retired police officials importante kayo kay aron gyud balikon ko ha ako gid balik-balikon aron I do not want to be misunderstood nga wa magali gid sila kalambigitan malimpyo ang ilangan ug unya malimpyo sa taon ang kauaw mawa ang taon ang kauaw sa iyang mga sakop sa pamilya. Ug unya na kining giingon lagi nga sa dili maday ko kay kinira kunong kahigayunan nga
ang mga nasakmit nga mga drugas kuanan kining remedyuhan palutsan kuhaan lalimang ka man ining report sa matud pa diri sa nakuha nga 900 unsa kini 990 kilos 42 kilos 42 ang gikuha ug unya magipabaligya gi-recycle pila kahin na sapi niini mao nga para nako kining gibalikon ko giingon sa mga senador nga maayong pailan manghinaota nga mahitabo na ug unya matinuod sab kining giingon ni pamahayag nga murag mahitungod sab ni atong giingon ni Presidente Bongbong Marcos nga iyang warning atol sa zona sa mga hoarders o smugglers sa kining agricultural product nga gitawag ni Senador Amy Marcos nga Mala Duterte. Murag Duterte kuno. Manghinaota nga mutinuod na si Presidente Bongbong Marcos kay murag wa pa may dalambigit sa mga anomalya sa iyang usa ka tuig nga pagdumala sa atong nasod nga inyong tanasilutan. Mao pa may na abatian nato nga gidawat ang retirement nining 18 ka mga pulis. Gawas niya na ang mga kabuang sa palusot sa unsa nga nining smuggling o niya kartel pagkartel pagtago-tago sa mga budiga sa mga agricultural products sama sa utanon, karne, bugas o uban pa apil ang asukar gani nga madyong matud pa murag dunay nagpaluyo gadagko nga opisyal. Manghinaota katong giingon sad ni Amy Marcos nga kadtong mga nagkupot og katungdanan sa kagamhanan nga nalambigit kinahanglan yung kunong pasakaan og sumbong. Mao nga manghinaota nga kining gitawag ni Amy Marcos nga warning kuno ni PBB ni Presidente Bongbong Marcos sa mga hoarder o smuggler matud pa ni Amy nga Mala Duterte. Mga maparihas unta kang Presidente Duterte sa desisyon ni Presidente Duterte nga kung ikaw na halambigit sa binuang kinahanglan nga tangtagon ka og patuwagon kagyon. Mo usab usa sa akong kuan pa ayon tang gisaludaran sa presidente pero dili inuon ang tanan kay kadtong sa Parmale murag wa mangyod murag nahuog mo lang si limbo matod pa unya ato ning pabuton we will wait atong huwaton kung unsay resultado gyud niining gisigi og investigar og unsa bay buot ipasabot ni Amy Marcos nga Mala Duterte murag Duterte ang laka nga himuon ni Presidente Bongbong Marcos diadtong mga nahalambigit sama niining mga giingon nga naklaro na ang DOJ matud pa diri sa report ang Department of Justice mitumbok na sa Queen B. Kinsa ni Queen B? Queen B mo'y gitudlo sa Department of Justice nga nag-unang smuggler. Unya klaro mo da ini sila. Mao na ginay nakaingon ta usahay kana laging warning ni Presidente Bongbong Marcos og dili gid niya tidud-on mao na nga kanang bantay bigas kanang grupo sa bantay bigas maingon nga baliwa lang na istorya lang na mao nga paaboto nato na nining umaabot nga mga adlaw kadtong mga medyo mga lalambigit gyud og dili maayo nga mga gibuhat diha sa ilang pwesto sa kagamhanan dan paabota nga mutubag kay manghinaota nga matinuod kining giingon ni Amy nga basilutan kadtong mga nalambigit sa mga tinunto sa kagamhanan ug unya kanang giingon niya laging Mala Duterte matud pa niining nag-text nako diri karabuntaga nga maayong matinuod nga tinud-on og parehas ba ni Presidente Duterte nga moingon po sila dili mahadlok mayon nga patyon kadtong mga problema kayo. Pasiyan.
di lang sa untaing nung niya na. Ang importante lang yung patubagon, isuod sa prisuhan, aron nga samtang tuwa siya sa prisuhan, makahinuktok siya nga ang iyang gibuhat dili di ay maayo. Okay. Dunay mga lakang nga medyo ang China tingali nakakita na nga kita sang mga Pilipino maantigo gitang mubarog. O unya kita sang mga Pilipino andam nga mubuhi sa atong kinabuhi aron dipinsahan ang atong nasod ug ang atong soberenya. Kay matud pa niining report nga atong nadawat karong buntaga, ang China mi-ofrecer og joint military patrol og exercises. Sa ato pa ang China mi-ofrecer na nga magdungan dunay joint dungan nga military patrol og exercises diha sa West Philippine Sea. Gani matud pa ni karon bag-ong PNP chief dili PNP chief kining bag-ong Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner, General Browner, Chief of Staff, bag-ong Chief of Staff Romeo Browner, matud pa ila usang gitun-an nila kining gi-ofrecer sa China nga magjoin, mag-ipon o magdungan og military patrol o exercise diha sa China, West Philippine Sea. Ato ning pagbuton og unsa say indon pa linugdangan o diyan niini. Kay para nako og mag-joint exercises pareha sa gihimo sa Amerika o sa Pilipinas, wa may diferensya, no? Pero bang hinaot lang sabta nga kini o magdayo naman yun indon ta mao kini sinugdanan nga mahunong ng kanang hindi yung paglapas nila sa area nga iya sa Pilipinas. Bauna sabnay atong pangayoon sa atong igsuong ang mga inject. Kay sila ato magkasusyo sa panginabuhi, manghinaot ng sabta nga ila sang respetuan ang atong soberenya. Okay. Unsay tun-an pamangkuno ni Chief of Staff Romeo Browner ang gi-ofrecer nga joint military patrol o exercise sa China. Dan atong paabuton niini pila ka adlaw nga unsa dinugdangan niini. Okay. Sunod nga hisgutan nato katapusan naman tingali kini sa mga tinagsip nga balita nga atong napunit karong buntaga, mao kining pamahayag nga gibuhian sa Department of Labor ni Department of Labor Secretary Bini Laguisma. Matod pa niya ni taas na kuno ang employment rate. Medyo nag-anam na kuno kadaghan ang mga may trabaho. Alipay ta. Kumusta masab ang mga kay kana laging employment o underemployment? Kanang underemployment, kumusta ba kining mga may trabaho pero ang ilang kita gamay ra kaayo ug dili makasispaser sa mga panginahanglan sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Unsa may inunta nahitabo. Unsa may development, mitaas na basab. Bita kay matud pa taas naman kuno ang employment rate sa giingon ni Dole Secretary Bini Laguisma. Kumusta ba ang underemployment? Mitaas na basab. Kadtong mga gagmay kinunta may trabaho pero dili makasaligan ang ilang kita, daan na basad, nakuhaan na basad, nakuhaan na basab ang ilang ginakanon. Kana sad mo ipangutana nga atong kinunta nga ipadangat ngadto kang Secretary Laguisma aron nga masayod ta og unsa gyud ang tinuuray nga sitwasyon sa kahimtang sa panrabaho, sa employment o underemployment sa atong nasod. Ug di ay nakalimot ko pagpahibaw nga kining atong panginlabot inyong mabati sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Karon human naman ang atong mga tinagsip sa mga balita, no? Atong prubahan
punit kini pipila ka mga importante sab kaayong kasayuran. Si Presidente Bongbong Marcos may focus nga ang agriculture kuno maoy driver sa atong ekonomiya. Mo'y atong silbi nag-una nga giingon nga para sa atong ekonomiya. O ngunya, ang nakaparat ko kay sa ato sang namatikdan, lagi, doon na naidaghan nga mga kaniadto agricultural area nga pagkakaroon, gi-convert lang diretso pagka komersyal o industrial. Wa na, ang mga hagna ni adto wa na. O unya maoy rason nga kung ang kaniadto tagpila kalibo ka sako ang maabot ni ana nga munisipyo, ni ana nga syudad, ni ana nga probinsya, mi-reduce gyud tungod sa gidaghanon sab sa ektarya sa yuta nga gi-convert na giusab na ang gamit dili na sa magpaguma gihimo ng residensyal, gihimo ng komersyal ug uban pa. Karon angayan nato nga paminaw ni tungod kay angayan sabning atong bantayan. Kay lagi sa pagkakaroon god kita nagsaligman sa inunta atong pagkaon sa bugas kang ang kakuwang nato dinhi ato magpaliton matud pa ug dili magali sa Vietnam adto sa India. Karon di ay report nga akong napunit nga buot na akong pasawaan sa atong mga kaigsuonan. Giingong dili grupo sa mga mag-uuma sa Samahang Industriya ng Agrikultura, labi na gyud si Executive Director Jason Kainglet, miingon nga ang desisyon kuno sa Vietnam ug India nga ilang iislas ang ilang rice export o niya patasan ang presyo sa mga imported grain should be a wake-up call sa atong gobyerno paghunong na sa pagsalig sa importasyon ug i-prioritize ang local palay production. Kini ako ning balikon. Matod pa sa Farmers Group Samahang Industriya ng Agrikultura, si Executive Director Jason Kainglit miingon ang Vietnam ug ang India nagpasabot nga ilang minusan ang ilang ibaligya nga bugas ganhi og dili lang tingali diri sa ubang mga nganhisab sa ato. Ug unya matud pa gawas nga minus na ang ibaligya dinhi ang gidaghanon sa pila ka tunilada tong atong gipalit sa una unya minusan patasan pa gyud ang presyo. Mao manggali nga matud pa ni Jason ka English nga kung ang mga imported nga mga bugas mumahal na ug unya di data makasalig sa Vietnam ug India nga mo'y atong gikuhaan kay lagi ilas ang giminusan ang ilang pamaligya sa gawas kay para ipreparar sa ilang gamit. Matud pa usa kuno ni nga angayang wake up call nga mahigmata ang atong nasod nga magsalig sa importasyon ug unya ug di ita magsalig sa importasyon i-prioritize nato ang palay production. Pero lagi kanang gitawag og sa palay production palihog do iingon nga naa ang mga bata kuha ato maton pa dire balikon ko na unsa ba di ay kadiyot lang kaayo kay murag dunay sangpit naputulta balikon ko nga kining pamahayag ni Executive Director sa Samahang Industriya ng Agrikultura nga si Jason Kainglit nga pamaton ang atong nasod nga dili nata magsalig sa importasyon nga ang atong buhaton pagkakaron mao gyud ang pag-prioritize sa local palay production. Kita na ang ato ng pagpadanong. Kay usahay kay sa pagkakaroon gud lagi
usa sa mga dako kayong rason ngano nga miminos ang atong abot tungod kay daghan sa mga mag-uuma nawad ang kadasig sa pagpanguma. Usa may unang rason, wa sila'y mahimo. Kay pag-abot sa ting-ani, presyo, wa gyud. Ang kadaghanan in town, igo ragali makabawi, ang uban alkansi pa. Tungod sa presyo, nga ubos kaayo. Mao nga, manghinauta nga kining pamahayag sa ni Jason Kainglit makapamata tungod sa atong kagamhanan o gunya tagaan og taas nga pagtabang tagaan og klaro nga pagtabang ang mga mag-uuma sa binhi, sa abono, sa inyong chemical. Kay ako unya labing maayo gyud kay ang kakuwang pagkakaron para unsa may nahitabo sa binuang sa kanang gitawag og kartel sa mga utanon sa Manila. Kay ang mga budiga dito kanang mga budiga ang nagamit ang mga private nga mga negosyante man. Diwa man ang mga mag-uuma makagamit tinuon sa budiga. Labi na gyud kanang mga para sa mga utanon. Kanabang unsigan ana will ventilated nga mga inyong budiga nga kahipusan sa mga utanon. Unya unsa pa ka nga mga equipment nga ang nagpahimo sidoon ang mga negosyante dili ang mga mag-uuma. Matod pa ni Kainglit, ang desisyon sa India nga dunay 30% nga global rice production ug sa Vietnam nga 15%, ang total rice export nga 15% sa total rice export, pero 80 ngadtos 85% sa atong rice import will heavily maapektuhan ang net rice importing countries, labi na gyud ang Pilipinas. Sa ato pa niining desisyon sa India o sa Vietnam, usa sa maapektuhan nini ang Pilipinas kay nagsalig man lang kita niining duha ka dagko nga mga nasod sa atong pagkaon sa bugas. Mao nga matod pa sa report, India supplies 30% of the global rice requirement while Vietnam export 15% of the world total grain. Now is the time for the National Economic and Development Authority and our economic team to accept these realities. Unlimited import and reduced tariff have never tamed rice prices and it never will. Matod pa ni Kainglit. The Bureau of Plant Industry has said the total rice import reached to 1.8 million metric tons in the first 6 months of 2023. Tanawa ra, pwede din dakuha sa atong ang ato din gipalit nga bugas sa gawas sa nasod. Matod pa sa Bureau of Plant Industry, mudagan og 8.8 milyon metric tons sa primero na ng unong kabuan sa 2023. Sa ato pa mutaas pa ni laing unong kabuan, lain na sab nga 1.8 million. Sus Maria Josep. Mao nga og pananglitan man dili ta baligyaan na sa India, sa atong gikinahanglan og sa Vietnam. Mag-unsa naman lang. Og dili nato tinud-on matod pa dili nato i-prioritize ang local panay production. Manghinaot ta nga kining nakuha nato nga impormasyon. Kaya kining nakuha nato nga balita nga mahitungod sa atong pagkaon, labi na gyud sa bugas. Himuon ning dako kaayo nga hagit sa Department of Agriculture nga kadtong mga munisipyo nga dunay mga dakong area nga wide tanom, mas maayo tingali nga ingnon tatabangan ang mga mag-uuma, kadtong mga mag-uuma nga medyo nawad anag kadasi kay lagi maoy nagpakakwarta ang mga middleman
sila intaw mag-uuma nga tibuok adlaw na uwanan na initan pag-abot sa ting-ani ang presyo kay wa man lagi sila budiga nga kahipusan nga sabtang barato pa kay ting-ani mahipusan nila ang usa ang ilang stock wa man sila budiga munang maniguro silang baligya munang di sila makadiman og maayong presyo. O unya panghinaot sabta nga ang ato sang kagamahanan nasyonal ipinipaagi sa mga local government units paghatag sa mga abono nga tan-awon yun nga kana ba usahayng mahibong ta nga kana hinuong makaabot mo may matagaan sa abono. Ang mga wa hinuon ta nagkadisod-disod mo man hinuoy magpakautang kay lagi pag nga makapalit yun mangutang aron lang yun nga makaabono. Mao nga hinaot nga kining tanan nga mga problema nga giatubang sa atong mga mag-uuma sa tibuok nasod matagaan og sulbad. Labi na kining kasayuran nga ang mga nasod nga gisaligan nato sama sa India ug Vietnam nagpahibaw na nga oy ang ginaghanon sa bugas nga among ibaligya ninyo dako kay kahigayunan nga among paubsan kay amo sang ipreparar among iandam sa among mga igsuon. Sa laktod nga pagkasulti mauni ang makapahigmata unta unya usan ni sa mga hagit gyud sa mga naa sa atong mga sa mga leader nato sa nasod. Okay. Salamat kayo niining pipila ka mga nag-text nato. Ug unya doon na say nag-text nato dire, no? Kamatud pa niya unsa bay nahitabo ni adtong gihimo sa ombudsman mahitungod ni ato laging presyo kuno sa outdated DepEd nga laptop. Ug unya sibo sa among nakuha nga impormasyon karon giingon diri ang opisina sa ombudsman currently nag-imbestigar sa procurement sa 2.4 billion worth of pricey and outdated laptop sa Department of Education. Pinaagi sa procurement service of the Department of Budget and Management for Public School Teachers in 2021. Sa interview nga gihimo sa Star sa ombudsman, si Samuel Martires sa miaging simana maingon nga ang fact-finding investigation gilaunch karong bag-ong tuig ug unya human ang iyang opisina makadawat sa gikan sa Senate Blue Ribbon Report sa Senate Blue Ribbon Report sa controversial procurement bill. Ang Blue Ribbon Committee nga maoy kumplinan ug unya matud pa sa report ako na laning diretsoon ang resultado niini kay ni naman ang atong nakuha nga impormasyon kay murag pila na bala ni ka minuto no ang nahabilin. Giingon dire balikon ko lagi ha. The Blue Ribbon Committee serves as a complainant. We are already at the tail end of our fact-finding investigation matter pa ni Martires, ni Ombudsman Martires. After that, if there is a probable cause, we will proceed with preliminary investigation matter pa ni Martires. O kunya, giingon dire, under the Ombudsman procedure, it is during the preliminary investigation when the respondent will be notified of a complaint against them and will be given its chance to file counter affidavits and to present counter evidence. Without naming names, matod giingon, si Martires maingon nga those covered by the ongoing investigation are DepEd at PSBM official mentioned in the Blue Ribbon Committee. O kunya, mauna ni ang report sa 197-page committee report na giaprobahan sa Senate ni adtong Pebrero 14. Ang Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan nga ang chairman si Senador Francis Tolentino mauna ni may rekomendar pag-file og criminal administrative charges batok sa kanhi against former and incumbent official of DepEd and PSDBM.
Sa ato pa, nirekomendar di ay ang Blue Ribbon Committee matod pa ni Chairman Senator Francis Tolentino, nirekomendar pag-file og criminal o administrative charges batok sa former sa kaniadto og karon incumbent nga DepEd PSBM official. Human kuno pagkandak nila og 5 hearing ang base sa ebidensya nga gipakita, ang Blue Ribbon nag-ingon nakakita nga ubay-ubay sa mga officials may conspired, nagkasabot pag-facilitate and realize the procurement of overpriced laptop during the COVID-19 pandemic in 2022. Sa ato pa, sa Blue Ribbon Committee, ubay-ubay ang mga opisyal ang nagkasabot nga pag-facilitate aron nga ma-realize pagpalit niya ng overpriced nga laptop niadtong panahon during the COVID pandemic in 2021. The Blue Ribbon maingon, it found that the contract for the laptop and delivery of laptop computer was overpriced by at least 979 million. Ginoo, kadako ba niini? O 979 million. Among those recommended to be charged criminally and administratively were DepEd Undersecretary Annalyn Sibilia, DepEd Director for Information and Communication, Technology Service Abram Abanil, former DepEd Undersecretary Allen Pascual, former DepEd Assistant Secretary Salvador Malana III, former PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau, former PSDBM Officer in Charge of Executive Director Jason Mer Uayan, PSBM Bids and Awards Committee BAC Chairperson Ulysses Mura, and PSDBM Engineer Marwan Amil. Also, girekomendar sa nga pasakaan og sambong ang ubang membro sa Special Bids and Awards Committee 1 o ang ISBAC Technical Working Group o ang TWIG Technical Working Group, ang Secretariat whether from DepEd or DBM. Among the criminal charges that the Blue Ribbon recommended against the DepEd and PSBM officials were violation of Republic Act 1319 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, as well as falsification of public document and perjury under Article 171 and 183 of the revised Penal Code, respectively. The Blue Ribbon recommended the filing of administrative charges for grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interests of the service against the identified DepEd and PSBM official. So, atong pahalipayan niini ang Senate Blue Ribbon Committee ubos sa ilang chairman Francis Tolentino niining namatigdan nga maklar manghinaot ta kay kini lagi mo na giingon na anay gitumbok pero wag yoy wag yoy gidakop og napriso mo na usahay makaingon ta nga parehas lagi niya ng 18 ka mga police officials, no? Manghinaot lang ta kay nagtuo man sa ko nga kining 18 nga gidudahan nga gipa-retire. Wa man sa ko magtuo nga kini silang tanan may kalambigitan gyud. Nagtuo man sab ko nga dunay uban niini, dunay pipila niini mga duha o pila ka buok nga wa gid intay kalibutan. Hindi pa way kalambigitan. Pero nahaapil sila tungod kay lagi naaman sila sa posisyon. Diha naaman sila sa posisyon o kunya indon ta atol tingali sa investigasyon kaha na-mention ang ilangan pero indon ta sa direct participation sa palusot wa tingali. Mao nga maghinaot ko nga kining giingon nga sa mga senador nga pailan gyud og kaso manghinaot ta nga matuba na aron nga
maklaro sab gyud kinsa kining mga tawhana ug unya mahimo ning inon ta panig-ingnan nga kantong naas gahom dili magsalig di ka na mahilabdan kay parehas ni pagkakaron doon ay tulo ka general unya kanaghanan ini mga kernel mga dagkog ranggo sa atong kapulisan pero unsa may nahitabo nahalambigit gihapon sa na nagiparisahin sila ug unya muna giingon nga waysa sa buta. Waysa ang buta. Kanang nagpabuta-buta lang nga nahalambigit mao nay pag-ingnon nga manghinaota nga kining tanan nga atong gihisgutan pagkakaron duna untay inon ta resultado gin mahitabo nga mulugdang unta nga matinuod yun ang giingon nga katong may kalabigitan sibo sa girikwindar sa Blue Ribbon pasakaan sa sumbong sama ang tao ni 18 sa mga pulis nga maklear ang ani atong mga waysa kadtong mga nakasa maghinulsol sa ilang mga sa himuon kini nga modelo may nasa awa bisag kadako sa ranggo niya general pero tungod kay lagi ni apil siya sa palusot sa drogas ni apil siya sa pagpalusot sa mga pagpalusot diya mga nadakpan ng drogas nag-anto siya ron sa prisuhan maunta na importante aron nga makabantay ug mahimo ning modelo sa atong mga kaigsuonan. Nala, wa naman tay panahon. Benz, unsa bay report nimo diha? Pila ba kabuok ang nagsunod nato ug angayan natong pasalamatan. Okay, sir, diha si Madam Alexandria ningon siya good morning Sir Chuchi og ato pasalamatan sa mga nagtan-aw karon sila Doreen Publiti Pipeto, sila Pibnos Display, Condesa Macol, Robin Altera, sila Sanguinza, Juji, og si Marian Pipito Bobing, Manilin Leranasan, Marilu Gomez Taneo, og si Juji Huntilia, Perds Pipito, Arkanel Parilla, Tess Malinaw, og si Jewel Rosal og si Mercy Ginobiagon. Mao na sila karon sir ang mga nagsunod sa ato karong programa. Well, salamat kayo sa mga nagsunod din atong tulumanon. Adlaw marong Biyernes sa ato pa magkita ta. Mubalik mi si Benz karong Lunes nini sa mga atong programa. Panghinaot kami nga ang among mga gihisgutan dinhi nakahatag sa kasayuran kaninyo sa lakaw sa kalibutan, sa lakaw sa atong dakbayan, sa lakaw sa atong nasod. Balikon ko maghangyo ta sa kini ito kadakuan sa atong local government, labi na gyud sa chairman sa Committee on Law, sa Committee on Laws and Ordinances. Mayo unta og matagaan tag kasayuran giun sa pagbahin-bahin ang siyudad aron nga niining tulo ka distrito na lang nga agikan sa 29 ngadto sa tulo na lang ka distrito asa ba magsugod ang District 1, District 2, District 3 aron nga medyo may kasayuran sa ngaan nga kita or mukanon labi na kami diri sa media kay usahay kami mo'y unag yung pangutanon kumusta man tuod nagsige ba mo gisgot pa itungod niadto inyong mga na-interview si Attorney Kilang nga mao chairman sa Committee on Laws and Ordinances maghapon. O kunya ang i-appeal na to pag sangpit balikon ko si Konsehal Bibi Laurente. Mas maayo tingali nga og mahimo konsehal nga tagay daw mi og kasayuran giun sa pagbahin ang syudad nga sa tulo ka distrito asa magsugod ang District 1, 2 ug 3. Aron nga may amo sa ganang magpahibaw din aron kadtong nag-interes nga managan makasabot na sab sila asa sila dapit magsugod og kampanya
Okay, wa naman tay panahon ang tunugma sa samantak na ni mo gyapong istasyon. Kini yung higala Chuchi Pipito moingon. Salamat sa inyong pag-uban kanako o kanamo ni Benz. Maghinaot kami nga ugma sa Lunes inyo gihapon kaming kuyugan ining atong tulumanon. Kadtong mga ni ay text nga ako sang nadawat pero ako ning atimanon sa Lunes nga may kalabutan sabni mahitungod gihapon sa inyong registration. Doon ay uban diri registration sa mga umaabot nga eleksyon. Ambot unsay boti pasabot niya mo ni ako gustong klarohon pa. Unsa nga registration kay registration sa unsa man ni mo nay ako gustong klarohon. Mo hangtod Lunes sa bantakta ni mo gyapong istasyon. Ining inyong higara Chuchi Pipito moingon salamat og hinaot uban ni Benz. Manghinaot mi nga inyo kaming kuyugan sunod semana. Thank you and good morning.